पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड प्रोग्राम में बड़ी हद तक कामयाबी के करीब तो दिखाई दे रहा है, जहां 7 में से तकरीबन तमाम मिक़दारी अहदाफ पूरे होने वाले हैं। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के मुताबिक सिर्फ 1 टारगेटेड कैश ट्रांसफ़र के डेटा का इंतज़ार है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में IMF टीम पाकिस्तान आकर सितंबर और दिसंबर 2025 के अहदाफ का जायज़ा लेगी। अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि खालिस बैनुल-अक़वामी ज़खायर और स्वैप अहदाफ मुकर्ररा हदूद में रहने का इम्कान है। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खालिस मुल्की असासे 14.9 से 15.1 ट्रिलियन की हद के मुकाबले में 12.5 से 13.5 ट्रिलियन रुपए तक मुतवक्के हैं। प्राइमरी सरप्लस सितंबर में 3.5 ट्रिलियन और दिसंबर में 4.1 ट्रिलियन रहा, जो हदफ से कहीं बेहतर है। ताहम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR का जो टैक्स गोल था 336 बिलियन रुपए का, वो कम रहने का खदशा है। इस टैक्स गैप क्या किया जाएगा, इस हदफ के हवाले से क्या किया जाएगा और क्या क्या मुश्किलात हैं इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, इस पर एहतशाम साहब का तज्जिया लेते हैं। एहतशाम साहब, क्या इस वक्त मामला चल रहे हैं? ख़ास तौर पे अगर हम ये देखें कि एक जानिब FCC की सुपर टैक्स के हवाले से रूलिंग भी है और जिस तरह से मैंने बात की रेवेन्यू का भी शॉर्टफॉल पाया जा रहा है, इन दोनों को देखते हुए जो रेवेन्यू गैप है रियलिस्टिकली आप क्या समझते हैं किस हद तक कम हो सकेगा? और ये जो IMF के अहदाफ जो सेट किए गए थे, आप क्या समझते हैं इसमें किस हद तक हुकूमत कामयाब हो सकी है? देखिए, हम ना ये जो हमारा रेवेन्यू का इशू हमेशा ही रहता है और आपने देखा कि पहले 6 माह में शॉर्टफॉल जिस तरीके से सामने आया है 350 से 400 अरब रुपए का, उसको देखा जाए तो बहुत से सवालात भी उठते हैं, इस पर बात भी होगी। लेकिन इस दफ़ा जो कहा जा रहा है कि बड़ा अनयूजुअल तरीके से ये मीटिंग हो रही है, गैर रवायती तरीके से ये मीटिंग हो रही है और कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि जो आमना IMF की डिमांड्स हैं, जो शराइत के साथ साथ जो वो चाह रहा है, वो ऐसा है कि इसमें पॉलिटिकल रिस्क भी हैं और पॉलिटिकली ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज़ भी हैं, जिनमें आप देख लें कहा जा रहा है पहली दफ़ा वो जितने 24 प्रोग्राम पहले हुए हैं, 25वां प्रोग्राम वाले बना है या 26वां है, वो कहते हैं वो इश्यूज़ पहले नहीं आए। मसला इस वक्त जो बहुत ज़्यादा इत्तलात ये हैं कि वो जो करप्शन और गवर्नेंस की वो जो एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है उस पर बात होगी। और दूसरा वो कह रहे हैं कि जी ये नेशनल फिस्कल पैक्ट जो आपने हमसे तय किया था कि ये किस तरीके से आप रिफॉर्म करके FBR के अंदर बाहर से लोगों को लेके आएंगे, क्योंकि ये फेलियर हो चुका है मौजूदा सेटअप। तो वो ना तो टैक्स बेस को बढ़ाने के चक्कर में नज़र आता है, ना ही वो रिफॉर्म करके किसी तरीके से करप्शन को रोकना चाहता है और अल्टीमेटली रेवेन्यू को बढ़ाने की बात नहीं हो सकती। इसलिए वो कह रहे हैं टेक्निकल असिस्टेंस बाहर से लोगों के यानी प्राइवेट सेक्टर के लोग आएँ, उनको यह काम दें। और सबसे अहम बात इसमें आमना ये हो रही है कि वो कह रहे हैं कि पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी जो है ना, ये FBR के जिसको कहना चाहिए कंट्रोल में सिरे से नहीं होनी चाहिए, ये बाहर बननी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो हुकूमत करे या IMF उसको देखे कि कैसे एग्जीक्यूशन करनी। अब सवाल ये कि ये जो बात हो रही है ये क्यों करप्शन और गवर्नेंस की बात की जा रही है? क्योंकि IMF के लोग आमना ये निजी महफिलों में भी अदरवाइज जो हमें पता चलता रहता है वो बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान का हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कोई फंडामेंटली कोई इकनॉमिक इतना बड़ा मसला नहीं है। असल मसला वो ये कहते हैं कि ये जो करप्शन है, गवर्नेंस के मामला ठीक नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग के इशू साथ साथ चल रहे होते हैं, इसको देखा जाए वो कहते हैं कि इस पर तवज्जो नहीं है। ये पहली मरतबा लग रहा है कि जो IMF अपना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग हैं उनको ये एक टफ़ टाइम मिलेगा जब ये आएंगे, इनसे बातें पूछी जाएंगी कि बताएं आपने तो हमसे बड़े वादे किए थे इस गवर्नेंस और करप्शन की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में, उसमें आपने क्या किया, इसको कैसे आप ठीक करेंगे। रिफॉर्म तो आप दूर तक नज़र ही नहीं आ रहे। थोड़ा बहुत हम भी कह देते हैं कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन असल में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग अब कह रहे हैं, बल्कि औरंगजेब साहब ने भी एक मीटिंग में कहा था कि ये स्ट्रक्चरली बहुत ही मुश्किल काम है, इसको इतनी आसानी के साथ नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमने उन्होंने ये किया है कि एक अदारा है UK का फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, उसकी मदद ली जा रही है कि किसी तरीके से ये हम रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करें, रिफॉर्म को कैसे आगे लेके जाना चाहिए। यहाँ तक तो बड़ा ठीक है मामला। अब देखें हो क्या रहा है कि अब उनके लोग आ जाएंगे, 2 मार्च को बाकायदा इनकी मीटिंग होगी और इन इश्यूज़ के ऊपर अगर आमना कोई जिसको कहते हैं डेवलपमेंट होती है, कोई प्रोग्रेस होती है, तो फिर उनका टेक्निकल असिस्टेंस मिशन आएगा जो फिर फाइनलाइज करेगा कि जी 1.2 बिलियन डॉलर की नेक्स्ट ट्रांच जो पाकिस्तान को देनी है वो किस तरह से देनी है। देखिए, एक बात जो बड़ी हद तक समझ आ रही है आमना IMF के नाराज़गी की बायस बन रही है, वही है आपने देखा 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, ये जो एक नया रजीम बनना था एग्रीकल्चर इनकम टैक्स वाला, वो आपने देखा सूबों ने बावजूद इस बात के कि उसको एक लॉ बनाया, सूबाई असम्बलियों ने मंजूर कर लिया कि टैक्स लगना चाहिए, लेकिन इसको डिले कर दिया। वो सवाल है कि क्यों डिले किया गया, इस पे
کہا جا رہا ہے کہ حکومت نہیں جواب دے پا رہی. دوسرا ہے کہ ویلتھ ٹیکس کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اور اس طرح سے آپ کا جس طریقے سے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا طریقہ بہتر کرنا ہے وہ نہیں آپ کر رہے ہیں. اور پاور سیکٹر کے معاملات بھی تو ہے نا, ابھی جو انڈسٹریل ٹیرفس ہم نے دیکھے ہیں اور ریزیڈینشیل جو فکس چارجز ہیں, اس کا یہ جو آئی ایم ایف کی اسیسمنٹ ہے اس پر کوئی اثر پڑے گا کہ ہماری جو انرجی سیکٹر کی ریفارمز ہیں, یہ اوور آل جس طریقے سے پاور سیکٹر کی مشکلات ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی ہیں. وہ تو حکومت کے دعووں کے باوجود ابھی دیکھ لیں کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ 1.2 ٹریلین روپیز کا دونوں کا یہ ہو چکا ہے, جس کو کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ, وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا, کیونکہ ڈسٹریبیوشن لاسز, ٹیکنیکل لاسز نہیں ختم ہو رہے, چوری ختم نہیں ہو رہی, ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنے میں بیوروکریسی بھی نہیں چاہتی, پیپلز پارٹی مخالفت کرتی ہے, نجکاری نہیں ہونی چاہیے. تو وہ تو ایک مسلسل جس کو کہتے ہیں تو اس کے جس کو کہنا چاہیے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ سرمایہ جاریہ بن گیا پاکستان کے لیے کہ یہ کیوں چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی, کیونکہ بہت بڑا ویسٹرن انٹرسٹ بھی ہے کیسے ٹھیک ہوں گے. پھر آپ دیکھ لیں جس طرح بجلی کا نظام چل رہا ہے, اور آپ نے دیکھا سولر کے اوپر جو مشکلات پیدا ہو گئی ہیں آپ کے لیے, میرے لیے, عام آدمی کے لیے. اب لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی اب ریجن میں آپ دیکھ لیں کہ ٹیرف ہمارا ابھی بھی بہت زیادہ ہے بجلی کا اور گیس کا, اور انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو سکتی, انڈسٹری نہیں سکتی, لون لینے کا معاملہ بڑا مشکل ہے. پھر آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ہمارے ڈسکاؤنٹ ہمارے یہ جو شرح ہے سود کی وہ مزید کم نہیں ہو رہی, 10.5 سے کم ہونے کی ضرورت تھی, وہ نہیں کم ہو رہی. لوگ کہتے ہیں بہت مہنگے شرائط پہ یہ قرضے مل رہے ہیں تو لوگ نہیں آ رہے, انڈسٹری نہیں لگا رہے. کچھ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ریسٹرکشنز ہیں, لیکن دیکھنا چاہیے حکومت نے کس طریقے سے اوپن اپ کیا ہے کہ لوگ اس میں انرجی سیکٹر میں نئے لوگ, نئے پلیئر آئیں, اور جو اس پر غلطیاں ہیں, پیچیدگیاں ہیں اس سیکٹر کی ان کو دور کیا جائے, وہ نہیں ہو رہی. دیکھیے ہم نے 2-3 چیزیں اور ہیں جس پہ میرا خیال ہے تھوڑی سی بات ہو جائے, جو میں نے نوٹ کیا ہے, وہ میں نے چیک کیا, پتہ کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عدالتوں میں کیسز ہیں اس پہ بھی بڑا سخت کنسرن کا اظہار کیا جائے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی بڑے رسکی اور جس کو کہتے ہیں سینسیٹیو مسئلے ہیں جن پہ بات کر رہے ہیں, کہ بھی ابھی بھی پاکستان میں 22 لاکھ سے زیادہ کیسز عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کے فیصلے نہیں ہو رہے, 65,000 سے زیادہ سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں, کیوں نہیں ہو رہے. اس پہ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں بہت پیسہ بھی $150 ملین یہ عدالتوں کی ریفارم کے لیے دیا تھا, پھر $300 ملین کر دیا تھا. یہ مشرف صاحب کے زمانے کی بات ہے, لیکن کچھ نہیں ہوا. اور یہی جس کو کہتے ہیں FBR کے لیے بھی اتنا ہی پیسہ دیا گیا تھا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اس پہ بڑا کنسرن ہوگا. دوسرا ایک اور چیز ہے جس پہ کہا جا رہا ہے کہ جی بڑا ٹف ٹائم ملے گا, وہی ہے کہ اسٹیٹ اون اینٹیٹیز جو ہے نا وہ جس طریقے سے پروجیکٹ میں حصہ لیتی ہیں, جس کو کہتے ہیں ٹینڈرنگ میں حصہ لیتی ہیں, جاب کر اپنا یہ کہتے ہیں کاروبار کر رہی ہوتی ہیں. آئی ایم ایف اس کے بڑے سخت خلاف ہے. انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ کے ایسوزیز نقصان پہ نقصان دیے چلے جا رہے ہیں, اور $1 ٹریلین روپیز کا آپ کا جو سالانہ ان کا لاسز ہو گئے ہیں, تو آپ ان کو بجائے چلانے کے, بند کرنے کے, پرائیویٹائز کرنے کے, آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ٹینڈرنگ میں حصہ لیں اور یہ کام کریں. وہ کہتے ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کیوں نہیں کام دیتے, وہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے, کیونکہ حکومت کی ان کو شکایت ملتی ہے کہ حکومت کے لوگ بیٹھ کے وہ مختلف لوگوں کو جو ہے نا وہ نوازنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آمنہ جاننے والی ہیں تو ان کو پروجیکٹ دے دیا جائے, احتشام جاننے والا ہے تو اس کے ساتھ فیور کر دی جائے, اور پھر ایک لمبا سلسلہ کک بیکس کا, کرپشن کا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اس پہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے. دوسرا وہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ریکروٹنگ جو میں پرائیویٹائزیشن کی بات, دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جو میں تھوڑا سا پہلے ذکر کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میکینزم بتائیں کہ آپ نے اسکلڈ لوگوں کی ریکروٹمنٹ کیسے کرنی ہے FBR میں. ہم نے یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو کہتے ہیں دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.